अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम। आप दुरूद पाक पढ़ते हैं, आप दुरूद पाक वर्द करते हैं तो बहुत जबरदस्त बात है। अच्छा, इससे अगला स्टेप क्या है? इससे अगला स्टेप है दुरूद पाक पढ़ाना और दुरूद पाक पढ़वाना। अब इनमें डिफरेंस क्या है? ये जो सेकंड और थर्ड स्टेप है ना, ये दावत का काम है, दुरूद पाक की दावत देना। एक जो मिडिल पार्ट है वो ये है कि आप लोगों को तरगीब दें इसकी। आप जैसे फेसबुक के ऊपर आपने कभी कोई पोस्ट अपलोड कर दी, दुरूद पाक के फजाइल, उसकी फजीलत, उसके बेनिफिट्स वगैरह शेयर कर दिए, किसी ने उसको देख के विद कर लिया, उसको भी सवाब मिला, आपको भी सवाब मिला। ये हो गया दुरूद पाक पढ़ाना। एक होता है दुरूद पाक पढ़वाना, यानी कि आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्टार्ट कीजिए या आप किसी ऐसी महफिल का एहतमाम करें किसी भी जगह पर, अपने घर में, घर से बाहर, व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप्स बन रहे हैं, मैसेंजर के ऊपर ग्रुप्स हैं, फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, कोई सी भी आप जगह पर जहाँ पर आप कोई जगह ऐसी बना देती हैं जिसमें दुरूद पाक लोग आके लिखते हैं, तो वो होती है महफिल, ऑनलाइन महफिल या फिर रियल लाइफ में महफिल। वो है दुरूद पाक पढ़वाना किसी मस्जिद में, किसी भी जगह पर। तो अगर आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत मुबारक। अगर आप दुरूद पाक पढ़ा रहे हैं यानी कि आप सेकंड लेवल के ऊपर हैं, तब भी आपको बहुत ज्यादा मुबारक, क्योंकि किसी के नेक अमल का जो आपसे इंस्पायर होकर पढ़ेगा उसको तो सवाब मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ पर मुनक्किद हो रही है, तो वो जगह जहाँ पर दुरूद पाक वर्द किया जा रहा है वो बड़ी खास एक जगह बन जाती है। वो दूर से नजर आती है। हम लोगों को जो अहले बसीरत, अहले बसारत नहीं है, उनको तो नजर नहीं आती, मुझ जैसे आम लोगों को। लेकिन बहुत से खास लोग हैं, अल्लाह ताला के मुकर्रबीन, बहुत ज्यादा अजीज लोग, अल्लाह ताला के वली, उनको नजर भी आता है नूर जो वहां से निकलता है, खुशबू जो उस महफिल से निकलती है, फरिश्ते जो उस महफिल में होते हैं। देखिए, ये इंटरनेट का जमाना है, ये बहुत एडवांस साइंसी दौर है, ये दजाली फितनों का दौर है। यहाँ पर अभी जैसे कोविड की जो सिचुएशन आई थी, लॉकडाउन हो गए थे, लोग अपने अपने घरों में मुकीम थे, तो किसी महफिल में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर दुरूद पाक नहीं पढ़ रहे थे। तो हमारे पास कहते हैं ना कि जो मुयस्सर है वो मुअस्सर है, यानी कि आपके पास जो भी जराए अवेलेबल हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, आप उसके लिहाज से दुरूद पाक का वर्द करवाएं। खुद भी कीजिए, दुरूद पाक वर्द करने की दावत भी दीजिए, और ऐसे ग्रुप्स आप बना लीजिए जिसके अंदर लोग बैठ के, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, नोन अननोन, हर तरह के लोग अपना दुरूद पाक मिल के आपके साथ वर्द करें, यानी कि हल्का दुरूद कायम कीजिए। आजकल हर किसी के पास व्हाट्सएप है, सब लोग तकरीबन यूज करते हैं सेल फोन्स, व्हाट्सएप। तो आसान तरीका उसका ये है कि आप ग्रुप बनाइए, उसके अंदर अपनी फैमिली से अपने फ्रेंड्स को शामिल कीजिए, उनको दावत दीजिए, उनको बेनिफिट्स बताइए, उनको फजीलत बताइए दुरूद पाक की कि उसको पढ़ने के ये फायदे होंगे। अगर वो जब भी ऑनलाइन आए 10 मरतबा भी दुरूद पाक वर्द के उसमें ऐड कर देना ग्रुप में, तो आप देख लीजिएगा डेली टोटल करके कि एक दिन में कितना आपका वर्द किया जा रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके लिए दुरूद पाक पढ़वाना या फिर व्हाट्सएप के ऊपर अपनी फैमिली फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना क्यों जरूरी है। वो इसलिए कि अगर सपोज करें कि आपने एक ग्रुप बनाया है, 5 लोगों को उसमें ऐड कर लिया है, सब लोगों ने 5-5 100 मरतबा, या समझिए कि 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के उसमें ऐड कर दिया है एक दिन का। अगर आपने सिर्फ 100 टाइम्स ऐड किया है ना, तो आपको आपके नामा अमाल में उस 100 टाइम्स के दुरूद पाक के विर्द का सवाब मिलेगा, और जो सबने मिलके भी विर्द किया होगा ना, उस सब का सवाब आपके नामा अमाल में जाएगा। और ना सिर्फ आपके नामा अमाल में, बल्कि ग्रुप का जो हर इंसान है, जो मेंबर है, उसके भी ग्रुप के अंदर उसको उसके विर्द का सवाब मिलेगा, और जो कलेक्टिव इज्तिमाई विर्द हुआ है उसका भी सवाब मिलेगा। तो आप एक तस्बीह कर के भी दिन में अगर फारिग हो जाएंगे ना, तो आपके जो दोस्त अहबाब ने मिलकर टोटल विर्द किया होगा उस दिन का, वो बगैर विर्द किए आपके नामा अमाल में जमा होता रहेगा। तो सोचिए कि अपनी आखिरत संवारने का, नेकी करने का इससे बेहतर तरीका और क्या है। तो अगर अब तक आप सिर्फ खुद से वर्द कर रहे हैं दुरूद पाक, और अपनी टाइमलाइंस के ऊपर सोशल मीडिया पे आप सिर्फ दुरूद पाक से रिलेटेड कोई उसकी बेनिफिट की पोस्ट शेयर कर रहे हैं, या फिर कोई दुरूद पाक का टेक्स्ट शेयर कर रहे हैं, तो आज से आप लोग ये कोशिश कीजिए, बल्कि अहद कीजिए कि आज ये ग्रुप बनाएंगे, उसमें जितनी भी आप लोग ऐड कर सकते हैं लोग, उनको दावत दे के उनको बोलिए कि एक एक तस्बीह दुरूद पाक की इसमें वर्द करके ऐड कीजिए। शुरू में सबका कम होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पाक सबका बढ़ता जाता है। तो आप लोग मुझसे प्लीज प्रॉमिस कीजिए कि ये स्टेप आज आप लोग लेंगे। अच्छा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में तमाम मेंबर्स जो वीडियो देखें वो मुझे ये बताएं कि उनमें से कौन कौन है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रुप बना लिया है, या वो किसी ग्रुप के साथ अटैच होकर वर्द कर रहे हैं, और अगर सिर्फ अपनी दुरूद पाक की जर्नी उनकी जारी है, तो क्या वो आज इंशाल्लाह स्टेप नंबर 3 लेंगे।
اگر اب تک صرف آپ اپنا درود پاک ورد کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد پلیز آپ ابھی جائیے، ایک آپ گروپ بنائیے واٹس ایپ کے اوپر، اس میں اپنے تھوڑے سے بے شک دوست ایڈ کر لیجئے، اس کے اندر ان سب کو بولیے کہ کچھ کچھ مرتبہ جتنا بھی ان سے ورد کیا جا سکتا ہے بے شک 10 مرتبہ ایڈ کر دیں، درود پاک ورد کر کے اس میں ایڈ کرنا شروع کر دیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک گروپ نہیں بنایا اور اس ویڈیو کو دیکھ کے وہ گروپ بنا لیں تو پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے محفل درود پاک سجا لی ہے انشاءاللہ۔ قافلہ درود پاک میں ماشاءاللہ سے 1 کروڑ کی نیت جو مکمل کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بہت سارے ممبرز ہیں جو کہ نہ صرف اپنا درود پاک لکھتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں اور گروپ ٹائپ کر کے آگے جتنا جتنا اس دن ان کا ورد کیا ہوتا ہے درود پاک وہ ٹائپ کر دیتے ہیں، اور ڈیلی بیسس پر قافلہ درود پاک میں ٹوٹل ہوتا ہے گروپ درود پاک جو ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ نیکسٹ مدر گروپ جو ہمارا میسنجر پہ ہے وہاں پر شیئر کر دیا جاتا ہے تاکہ مدینہ شریف میں بھیجا جائے، وہ ہمارے ممبر جو ہیں وہ سب کے لیے اجتماعی دعا کر سکیں۔ اچھا، اگر آپ نے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا ہوا لیکن آپ اپنا گروپ بنانا چاہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ جو درود پاک ٹوٹل ہو جایا کرے ڈیلی بیسس پہ اس کا کیا کریں، اس کو کس طرح سے مدینہ شریف بھجوائیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ مجھے بھجوا دیجئے۔ آپ یہاں پر کسی بھی چینل کی ویڈیو جو لیٹسٹ ہوتی ہے اس کے نیچے اس کی تعداد لکھ دیا کیجئے یا پھر فیس بک کے اوپر مجھے بھجوا دیا کیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے گروپ کا جتنا بھی ٹوٹل ہوتا ہے اور جو مدر گروپ میں پوری دنیا سے جتنے جتنے درود پاک کے ورد شامل ہو رہے ہیں آپ کا اس میں شامل ہو جائے گا، ڈیلی جتنا بھی آپ کے گروپ کا بنے گا۔ اس سے ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں جتنا درود پاک ورد کیا گیا ہوگا نا اس کا ثواب بھی آپ لوگوں کو ملے گا، بے شک آپ لوگوں کی جانب سے، آپ کے گروپ کی جانب سے 100 ٹائمز ہی درود پاک کیوں نہ آیا ہو۔ تو آپ یہ کر سکتے ہیں، یا پھر آپ میسنجر پہ مجھے کانٹیکٹ کر کے یا پھر انسٹاگرام پہ کانٹیکٹ کر کے آپ اپنا درود پاک وہاں شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قافلہ درود پاک گروپ جوائن کریں ہمارا واٹس ایپ کے اوپر تو آپ اس کے لیے ویڈیو نمبر 45 دیکھ لیجئے۔ جب آپ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو گروپ کے رولز بھی معلوم ہو جائیں گے اور اس میں طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں۔ تو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ نہ صرف ہم لوگ درود پاک پڑھیں گے اور پڑھائیں گے بلکہ درود پاک پڑھوائیں گے بھی، درود پاک ورد کرتے جائیں گے اور درود پاک ورد کرواتے جائیں گے، درود پاک لکھتے جائیں گے، لکھواتے جائیں گے، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں گے، اور پوری امت کے لیے ہم لوگ خیر کا باعث بنیں گے۔ جب بھی دعا کیجئے پوری امت کو اس میں شامل کیجئے۔ اجازت دیجئے، اپنا بہت خیال رکھیے۔